बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाजरीन, पाक भारत मैच से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करनी है कि पाक भारत मैच से पहले भारतीय टीम ने ग्राउंड में उतरने से इनकार कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जो है वो खौफनाक खबर भी है और बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इंडिया ने मैच खेलने से पहले बड़े ऑफिशियल की जानिब से अहम तरीन एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में हम पाक भारत का मैच जो है वो दुबई में नहीं होगा। इससे पहले मीडिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा था भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी टीम के खिलाफ काफी ज्यादा, खासकर जो मई के अंदर पाकिस्तान ने उनकी छितर परेड की है उसके बाद इंडियन जो है वो बड़े बुखलाहट का शिकार हैं और काफी हद तक जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। आखिरकार एक बड़ी अनफॉर्चुनेट एक बड़ी खबर दुबई से मिली है जिस हवाले से अभी पाक भारत मैच शुरू होने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले ये खबर अचानक आई है कि पाक भारत मैच से पहले इंडियन टीम और ऑफिशियल्स ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से पाक भारत मैच जो है वो अब बड़ा खटाई में पड़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं, तफसील इसके ऊपर बाद में करते हैं। कश्मीर का 29 सितंबर में एक बड़ा एहतजाज का ऐलान किया है। ये कश्मीर का जो एहतजाज है वो 29 सितंबर को पूरे कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रखा है। 38 के करीब मतलब 38 मुतालबात कश्मीरियों ने रखे हैं और जिसमें बहुत बड़े बड़े अहम फैसले किए गए हैं। इस वक्त पूरे मुल्क से जो है वो रेंजर्स, फौज और पुलिस जो है वो कश्मीर में तैनात करने का जो है वो मुतालबा रखा गया है। जो कश्मीरी हुकूमत है उनकी जानिब से ये मुतालबा रखा गया है कि कश्मीर के अंदर जनाब आप लोग हमारी मदद फरमाएं। इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीरियों ने बिजली और आटे की कीमतों के खिलाफ जब वो निकले थे तो पाकिस्तानी जो यहाँ पे गए हुए थे सिक्योरिटी के नाम थे, बड़ी उनकी जो है छितर परेड हुई थी और हमारे जो सिक्योरिटी वाले थे किसी का कान काट लिया गया था तो किसी का नाक जो है वो जख्मी करके कश्मीरियों ने भेजा था। एक मरतबा फिर कश्मीरी अपने हक की खातिर जो है पूरी बड़े एक्शन कमेटी के जो लोग हैं वो बड़े मुतारिक हो गए हैं और उन्होंने 38 के मुतालबे रखे हैं और कश्मीर के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान से अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो बुलवाई जा रही हैं और कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। याद रखना, कश्मीरियों की एक तारीख है, वो बड़े फाइटर लोग होते हैं। वो कभी भी जो एक फाशिस्ट या फाशिज्म या एक आप समझे कि जुल्म के खिलाफ जो खड़े होने वाली कौम में से एक कौम जो है वो कश्मीरी है। वो कभी भी ये दोस्त धांधली और इस किस्म की फाशिज्म के खिलाफ जो है वो कभी बैठेंगे नहीं। कश्मीरी अपना हक रखेंगे। 38 मुतालबे में मैं आपको कुछ चंद चीजें बता देता हूँ जिनमें कश्मीरियों ने ये मुतालबा रखा है। 38 मुतालबा तो वैसे हैं लेकिन मैं चंद एक मुतालबे आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये जो कोर कमेटी बनाई गई है नेशनल एक्शन प्लान वाली जो एक्शन कमेटी है, कश्मीर एक्शन कमेटी, उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, सियासतदान नहीं है। इसमें 36 के अरकान हैं। पहला मुतालबा रखा है कि कश्मीर बैंक जो है उसको ऑन एयर किया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ा अच्छा मुतालबा उन्होंने रखा है कि अगर पाकिस्तान के बैंक वहां पे हैं तो कश्मीरियों का बैंक भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना चाहिए ताकि वो उसका फायदा उठा सके। ये पहला मुतालबा रखा गया है। दूसरा बड़ा मुतालबा रखा गया है कि कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। मेरी थोड़ी देर पहले कश्मीर के ऑफिशियल से बात हो रही थी, कुछ हुकूमती ऑफिशियल से, तो मैंने उनसे पूछा कि ये एयरपोर्ट तो आपका मुजफ्फराबाद में है। उन्होंने कहा वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, ये आम एक हेलीकॉप्टर टाइप और एक छोटा एयरपोर्ट है जो कि मकामी सतह का एयरपोर्ट है। हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है, हम उसका मुतालबा भी कर रहे हैं। तीसरा बड़ा मुतालबा यह है कि जो कश्मीरी मुहाजिरीन हैं जो कि 150-200 वोट लेकर कश्मीरियों के ऊपर हुकूमत करते हैं उनका खात्मा किया जाए। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये जो 12 सीटें हैं कश्मीरियों के मुहाजिरीन की, ये जो 12 सीटों के ऊपर मुंतखब होकर पूरे कश्मीर के ऊपर आके हुकूमत करते हैं और मराहत लेते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कश्मीर के अंदर ही जो लोग एक दूसरे को वोट देते हैं या पार्टियों का वोट होता है या हुकूमत बनती है, वो कश्मीर के अंदर मुहाजिरीन की बजाय जो कश्मीरी हैं उधर के वोटर को तरजीह दी जाए और जो कैंडिडेट है कश्मीरी उसको तरजीह जो है वो दी जाए। इसके अलावा जो 12 वजीर हैं उनकी जो मराहत है, जो इस वक्त मराहत के नाम के ऊपर खुला पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मराहत कम करने का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से इस्लामाबाद से तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार जो है वो कश्मीर भेजने का ऐलान किया गया है। इसी तरह पंजाब पुलिस के एहलकारों को भी तैनात कर लिया गया है और ये मामला आप दो कश्मीरियों का और पाकिस्तानी
میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکورٹی انفورسمنٹ لا انفورسمنٹ ہے ان کے درمیان ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھیں گے کہ ایک ایپیسوڈ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کشمیریوں نے لاسٹ ٹائم جس طریقے سے وہاں پہ احتجاج کیا اور اپنے مطالبات منوائے، اب ان کے مطالبات بڑھ کر جو ہے وہ 38 کے قریب مطالبات ہیں، اور کشمیری یہ تمام مطالبوں سے ایک مطالبہ بھی اسکپ نہیں کرنے کو تیار، وہ ہڑتال بھی کریں گے، وہ مزاحمت بھی کریں گے، اور وہ فائٹر بھی ہیں اور لڑیں گے بھی، اور مطالبات میں جو ہے وہ اپنے سکسیسفل بھی ہوں گے۔ اگلی خبر کا تعلق جناب خواجہ آصف اور عمران خان کے بارے میں ہے۔ عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگ چکا ہے، وہ دیا ہے جناب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈلر ہے، مینس کے جو ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر ہینڈلر، وہ بھارت سے رن کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وزیر دفاع صاحب ہیں، پاکستان کے ایک اہم ترین عہدے کے اوپر تعینات ہیں، اور عقل سے تو وہ پیدل دکھائی دیتے ہیں، میرے مختلف سوالوں کے وہ جواب اکثر ٹال مٹول کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایک وزیر دفاع صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سابق وزیر اعظم ہے اس کا ٹویٹر جو بندہ چلا رہا ہے وہ بھارت میں بیٹھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے بڑے کمزور ہیں، آپ کی حکومت اتنی بڑی کمزور ہے، اور پاکستان اتنا بڑا کمزور ہے کہ وہ بھارت میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہیں سے بیٹھ کر اس کو پتہ تو کروا لیتا کہ یہ بھارت سے ٹویٹ ہو رہا ہے، اس بندے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو عمران خان کا ٹویٹ وہ جو ہے بھارت میں بیٹھ کے چلا ہے۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں جناب وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب، آپ پاک بھارت جنگ کے دوران مودی کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکے، آپ پاک بھارت جنگ کے دوران جناب بھارت کے خلاف ایک ٹویٹ تو نہیں کر سکے، آپ کی جو قیادت ہے، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم ہوں، یا پورا خاندان ہو، یہ پاک بھارت جنگ کے دوران کوئی سنگل سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکے، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کا ٹویٹر جو ہے وہ بھارت سے چلایا جا رہا ہے۔ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی انٹیلیجنس آ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ وہ قید تنہائی میں ہے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر پڑا ہے، لیکن اس کا بندہ جو ہے وہ بھارت سے بیٹھ کر پاکستان کے اوپر جو ہے الزام لگائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری جنگ کے دوران بھارت کو کوئی ایک سنگل جواب نہیں دے سکی۔ البتہ عمران خان نے جیل اڈیالہ کے اندر بیٹھ کے مودی کو للکارا اور قوم کو کہا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو پورا کا پورا پاکستان تحریک انصاف اور 25 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، تمام نوجوان پاکستان کے، چاہے وہ کشمیر کے تھے، چاہے وہ خیبر کے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے تھے، چاہے ان کے گھروں میں پولیسیں جاتی تھیں، چاہے ان کی 4 دیواریاں پامال کی جاتی تھی، چاہے ان کے بچوں کے بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے جاتے تھے، چاہے یہ پولیس یہی جو ادارے ہیں لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کی بیٹیوں کو اور ماؤں کو، عزتوں کو اچھالتے تھے۔ ہم نے جنگ کے دوران دیکھا لوگوں نے اپنے تمام زخم مٹا کر، تمام وہ واقعات کو بھلا کر، تمام زخموں کو بھلا کر پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا اور دنیا کو منایا کہ پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام موجود ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران جناب ایک بیان نہ دے سکے بھارت کے خلاف، اور ایک بیان دے رہے ہیں کہ جی بھارت کے خلاف عمران خان جو ہے وہاں بیٹھ کے جناب ہمارے خلاف اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہا ہے۔ یہ مجھے تو ان کی انٹیلیجنس پہ بھی شک ہے، مجھے تو ان کے اب عقل کے اوپر بھی شک پڑتی ہے کہ ایک اتنے بڑے میچور قسم کے وزیر دفاع صاحب ہیں اور وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے کر جو ہے وہ شرمندہ ہونے والی بات ہے۔ بہت جلد جناب خواجہ آصف صاحب اس کے اوپر بڑی شرمساری کے ساتھ دوبارہ واپس آ جائیں گے فیلڈ میں اور کہیں گے کہ میں جو غلط انفارمیشن دی گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ عمران خان کا بندہ بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلے گا۔ یہ جلد معافی نامہ جناب خواجہ آصف صاحب کی جانب سے آ جائے گا۔ پاک بھارت میچ کے آفیشلز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ پاک بھارت میچ کے دوران ان کے آفیشلز شرکت نہیں کریں گے۔ یہ دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر جو میچ ہونے والا ہے، تو تھوڑی دیر تک یہ میچ سٹارٹ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ان کی ایک بڑی بھونڈی سی اور بے وقوفانہ حرکت انہوں نے کی ہے کہ جو میچ آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھارت کے وہ شرکت نہیں کریں گے۔ البتہ ان کی جو ٹیم ہے وہ یہ کرکٹ میچ کھیلے گی اور اس کو آفیشیل طور پہ جو ہے وہ اس طریقے سے ریپرزینٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو بھارت جو ہے وہ اپنی
एक जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है उसमें तो बड़ा बुरी तरह फंस चुका है, खसूसन जब पाक भारत जंग के दौरान जब हमने उनके तकरीबन 6 के करीब उनके जहाज मार गिराए हैं और उनको शिकस्त फाश किया है, तो उसके बाद मोदीज़म और उनकी जो कठपुतली हुकूमत है वो एक बहाना ढूंढती है। कभी वो मैच से भाग जाते हैं, कभी वो अपने जहाज़े जो उनके गिरे हैं उनकी नंबरिंग के ऊपर भाग जाते हैं, कभी उनको ट्रंप साहब बदनाम करते हैं। तो इनकी जो जग हसाई है वो एक इलाके में और एक चौधरी के आगे मिरासी वाली हरकत है ये भारत की, कि जो मिरासी बन जाता है वो फिर उनको इलाका या पिंड जो होता है वो उसकी क्लास भी करता है और जूते भी मारता है। तो भारत का वतीरा बन चुका है कि वो मैच भी खेल रहा है, जूते भी पड़ रहे हैं, और अवाम में मोदीज़म की जो एक फाशिज्म वहाँ पे कायम है उसके खिलाफ लोग जो है वो आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। तो ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुँचाई। नई वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होते हैं जनाब। तब तक अल्लाह हाफिज़, और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे तो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।